Donc, on va terminer. Maintenant, comment calculer R2? C'est par le même principe. Donc, on va le schéma de donc, on a RG, il y a la résistance maximale. On dit l'aiguille تاعي. l'aiguille تعطيني le I calibre اللي خصني نوصل له. عندي la résistance في الأول كنا المختلفة on a connecté R1 خطرني نخدم في الكاليبر 1 R2 قلنا نزيدو 3 ريزيستانس طلع عندي 3 كاليبر ياك R3 bon R1 كنا حسبناها maintenant كي يكون R2 تخدم qu'est-ce qui se passe R1 تولي en circuit ouvert و R2 il doit être connecté ça y est c'est bon donc qu'est-ce qui se passe donc RG fois IG قلنا IG هو le courant maximal و عندي R2 fois I2 bon هذه هنا il n'y a pas un courant خاطر هنا راها محلولة donc I2 plus IG donc I2 plus IG هما اللي يعطيونا I calibre 2 bon I calibre 2 كنا فرضناه 2 أمبير ياك donc IG plus I2 تعطيني هو كي يكون سكي فيه هي في هذا لو برينسيپ سي هذاك لوتيليزاتور اللي يكون يخدم لامبيرمتر كي يكون يقلب في لي كاليبر يبدا يصرى هذاك السيركوي اوفر وسيركوي فيرمي اونتر لي ريزيستانس فهمتوني اي جي بلس اي كاليبر يعطيني اي كاليبر 2 ولا ميم شوز لا لوا دي ما خاطر هذه ما تنحسبش جو ريبيت هذه ما تنحسبش خاطر راها سيركوي اوفر دونك ار 2 فوا اي 2 ايغال ار جي فوا اي جي دونك ار 2 اي 2 سي كوا قلنا اي 2 ايغال I2 c'est I calibre 2 moins IG. Ça y est. R2 fois I calibre 2 moins IG. Alors, j'ai remplacé I2 par la relation égale à RG fois IG. Donc, R2 égale à quoi? Mais il y a bon, R2, c'est-à-dire le constructeur va savoir quelle est la résistance ajoutée. Je vais mettre un deuxième calibre. Ça y est, c'est bon. C'est RG fois IG sur I calibre 2 moins IG. Le même principe, on va calculer L3. Donc, RG en principe, on dit RG il y a la résistance à l'inductance. IG est le courant maximal accepté par l'inductance. I calibre 2 هو le calibre اللي خصني انا نخدمه دونك en principe نعرفه moins IG bon قلنا هو le courant maximal accepté donc نحسب la valeur تاع R2 اللي خاصني نزيدها باش نخدم le deuxième calibre. Bon la même chose pour le calibre 3 bon calibre 3 هذه R2 تولي en circuit ouvert juste R3 اللي تكون connecté. Bon ça c'est نسميوه le schéma de principe d'un ampèremètre multigamme. Bon رانا في la page 39 pour les gens qui sont هذا نسميوه لامبيرمتر ملتيغام خاطر بون كاين دو تيب دو برانشمون كاين زوج تاع لي سيركوي كاين اللي يخدم بهذا السيركوي كيكون يخدم لامبيرمتر يخدم بهذا بالملتيغام كاين اللي يخدم باليونيفرسال دونك ماتنون شفنا الملتيغام هذا نسميوه لو ملتيغام هذا لو سيركوي اللي نهضر عليه ماتنون نعاودو نشوفو l'universel ça y est après donc on va voir l'universel